पिहू आम फैमिली ब्लॉग स्वागत करछि। आज वर्षा दिनटा बाबा जी कौन खाइया पाई बनेबे बाबा को नहीं जाउछि आपण मानको। बाबा जी कौन बनेबो? आज कौन बनेबो? कोना कोनटा खाइबो को तम चॉइस रे कोन खाइबो को मो झियो पूजा जेटा कोन बनेबो वर्षा पाग कोनटा खाइबो कोन खाइबो तमे कामाइबो भेंडी खाइबो भेंडी भेंडी तो लेडे करे आज भेंडी तमे भेंडी खाइबो ए भेंडी आलू तरकारी खाइबो मोना एठी बाहर की बसछंती ऑफिस बोली वर्षा रे पदरा जाई पनाती रेनकोट पिंदी गले त कंफर्टेबल लागबनी गाड़ी चलेबू बाहर रेडी जे ऑफिस काम करछंती आ कोन कोजी ब्लॉक कोन बाबा कोन खाइबो कोन कोना भेंडी खाइबो तो तमे जरा काम जो इच्छा नहीं आ चलंतु देखिबा आ भेंडी गोटे भेंडी आलू करिबे ना नहीं भेंडी आलू जहाँ बोली वो खाई देबी भेंडी आलू तो रे कोन आमलो भया हां खाइबा आमलो भले सांग माने चलंतु आ भेंडी आलू गोटे आमलो करिबा आ मना तो खाइबो कोन पिउ खाइबो तो भेंडी आलू चलेबो ना कोन करिबे मस्त लागो भेंडी भेंडी आलू बेसर दे करिबा हां मो प्लेट न चलंतु मो झियो खाइबा भेंडी आलू आ करिबा जी हमर भेंडी तरकारी कौन करी मु खाइबी मु बे चेक करते पोक पोक खाई जल्दी एरा पोक खाई जल्दी मु देखो एरा देखो पोका भेंडी अलग रखी दियो पोका भेंडी ना से रख साइड को रख सेठी एतिकी भेंडी रे ना एतिकी भेंडी को हबो बाबा एतिकी भेंडी रे भेंडी आलू जोर सुबुनी सर कोड होछ जानी छाड़ू पळि आसे ए बाबा देखुन सांग माने वर्षा रे केमती हेजी आ मन ऑफिस बोली गलेनी काइना गाड़ी थु आज पदारे वर्षा झिपी वर्षा होची आ से रेनकोट पिंदी चली परिबेनी एटा किंतु होची वर्षा रे छकी छकी जाई की केमती देखंतु आ बारी घर केमती एठी सब प्रकार गछ बुछ पिजली गछ कदास देखिए बाबाटा आउन सीटी बाबा वर्षा कहीं दिंतु हाँ बाबू नु तुम होची सांग माने ये पिलाटा वर्षा तिंती कि पानी करिकी छता माँ देखले के पिटी मारदेवे कथा पानी वर्षा पानी कर कथा माँ देखले पिटी मारदेव है जहाँ साड़ू को बुलूँ बेटे चल चल घर तू चल ये चलते आरंभ करवा तो प्रथम भेंडी आलू को भाजी दबा तेल टिके देदेबा गरम हो जाऊ तेल गरम हो गलानी आम कौन कर प्रथम भेंडी क्या भाजी दबा भेंडी प्रथम भेंडी के भाजी दबा भेंडी भाजी सर आलू भाजिया भेंडी टी भाजी हो गला कौन कर आलू भी देदेबा आलू आलू भेंडी मिसे भाजी देवा क्या भेंडी गोटे भाजी हो गला सहित आलू भी देवे स्वाद खाने कि समय छाड़दे आलू भी फ्राए हो गलानी भाजी हो गला टे आदर आम कौन करना टे हल्दी देदेबा टे हल्दी गुंड देदेबा तो आटा दवा हल्दी भल लगे मिसे दवा
ଏବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହା କରିଦେବା। ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତା ତେଲ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ସହ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ପିଆଜ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପିଆଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ତାପରେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲାଣି ଆଉ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା ହେଉଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ତ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏବେ ଢାଙ୍କଣ କାଢ଼ି ଦେଖିବା। ଝୋଳ ବି ତା ଦେହରେ ମରିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଦେଖିବା, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ପାଣିରେ ବସାଇକି, ତାକୁ ସେ ପାଣି ସହ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାକୁ ମିଶାଇକି ଢାଙ୍କଣ ଗୋଳେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ମରିଯାଉ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀଟା। ଦେଖିଲେ ଆଉ ତରକାରୀଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବେ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହଁ ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା। ଏବେ ମାନେ ମୋ ବାବା ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ସେଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେ କଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପିଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।